जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप बाज़ारी रोटी खाते हैं जो तंदूर पे तैयार होती है, बाज़ार की रोटी, और ख़मीरी रोटी अगर आप खाते हैं, या नान खाते हैं, या रोगनी नान खाते हैं, या आप अगर सफ़ेद आटा इस्तेमाल करते हैं, तो मेरी चंद गुजारिशात आप ज़रूर सुनिए, आपका फ़ायदा होगा। क्योंकि हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि हमारे चंद अल्फाज के ज़रिए किसी का फ़ायदा हो जाए, दुनिया आखिरत के हवाले से और रूहानी जिस्मानी हवाले से किसी मुसलमान का फ़ायदा हो जाए। तो आपसे गुजारिश है कि हमारी बात को थोड़ा सा गौर से सुन लिया करें और इसको अच्छी तरह समझ लिया करें, ताकि आपको फिर बार बार सवाल करने की ज़रूरत पेश ना आए। और फिर भी अगर कोई बात समझ ना आए तो कमेंट्स में आप सिर्फ मैसेज करके लिख के आप इसका जवाब ले सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप पर ना वॉइस मैसेज कीजिए ना कॉल किया करें। सिर्फ व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज वो ख़वातीन हज़रात या हमारे भाई और बहनें किया करें कि जिन्होंने कोई इलाज के हवाले से मशवरा करना हो, या दवाई मंगवानी हो, या इलाज के लिए आना हो, वो भी जिनको ज़रूरत हो। अदरवाइज़ मैं कॉल्स वगैरह अटेंड नहीं करता मसरूफियत की वजह से। तो आज हम बात कर रहे थे सफ़ेद आटे की, और मैदा और नान, रोगनी नान, रोटी, ख़मीरी रोटी और बाज़ारी रोटी वगैरह। असल में बात यह है कि जो आप बाज़ार की रोटी इस्तेमाल करते हैं, किसी भी जगह से, देहात हो या शहर हो, जो बाज़ार से रोटी मिलती है वो आटा होता है निचले दर्जे का, थर्ड क्लास आटा होता है। और बाज़ जगह से तो ऐसी हमने उसकी शिकायत सुनी कि बाज़ लोगों ने आटे में जो खुशक रोटी है वो शायद पीसी होती है, इस तरह के छान की आटे की जो है वो रोटी होती है इस तरह। और बाज़ तो ऐसी, अल्लाह माफ़ करे, गलत किस्म के चीज़ें उसमें आती हैं और तरह तरह के उसमें, अब क्या आपको बताएं कि खाने की चीज़ें हैं। इसलिए तो अगर वो आम सादा आटा भी हो तो फिर भी उसमें ये है कि एक तो उसमें से चोकर निकाला हुआ है, सूजी निकली हुई है, मैदा निकला हुआ है, फाइन निकला हुआ है, सफ़ेद आटा अलग निकाल के फिर उसकी वो रोटी बनती है बाज़ार में। तो उसके अंदर कोई रज़ायत नहीं है किसी किस्म की भी। आप ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए। एक जो आप खालिस गंदम का आटा अगर आप पिसाई करवाते हैं चक्की से, वो कुछ और चीज़ है। अगर आप बाज़ार से लेके रोटी इस्तेमाल करते हैं, वो खाते हैं अगर एक टाइम, 2-3 टाइम, तो वो बाज़ लोग तो हैं जिन बेचारों की मजबूरी है कि उनका घर नहीं है, या काम करते हैं, या होटलों पे खाना पड़ता है, तो वो अलग बात है। या आपका कोई मेहमान आ गया तो मजबूरी में आपने कोई बाज़ार से रोटी मंगवा ली, तो वो अलग बात है। अगर इसको आदत बना ली जाए, या घर में सुस्ती की जाए, या घर का खालिस आटा इस्तेमाल ना किया जाए, बाज़ार की रोटियों पे इंसान लग जाए, तो वो इंतहाई नुकसानदेह है। फिर ये है कि इस रोटी, सादी रोटी के अलावा अगर आप बाज़ार की ख़मीरी रोटी इस्तेमाल करेंगे तो वो भी नुकसानदेह है। उसमें एक तो यस्ट इस्तेमाल होता है, वो केमिकल है, वो मसनूई ख़मीर है, तुरशी है, वो ना तो नेचुरल है, ना वो कोई ऐसे फ़ायदेमंद चीज़ है, वो इंतहाई नुकसानदेह है। फिर उसमें जो सोडियम बाइकार्बोनेट इस्तेमाल होता है, मीठा सोडा जिसको कहते हैं, वो रोटी को फुलाने के लिए, और आपको बड़ी खूबसूरत और बेहतरीन रोटी तैयार नज़र आती है, रोटी फूली हुई होती है। तो उसको भी खाने से मैदा ख़राब होता है, अंतड़ियाँ खुश्क होती हैं, और अक्सर लोगों को कब्ज़ की शिकायत उससे शुरू हो जाती है। इसी तरह बाज़ लोग अपनी आदत बना लेते हैं कि हर वक्त सुबह नाश्ता जो है बाज़ार से नान चने आ रहे हैं, या बाज़ार के नान हर वक्त खाने हैं, घर की रोटी उनको पसंद नहीं होती, और उससे भी इंतहाई नुकसान होता है मैदे का और अंतड़ियों का। क्योंकि जो नान है वो फाइन है, वो मैदा है, मैदे में फिर यस्ट है ख़मीर के लिए, फिर उसमें सोडा है उसको फुलाने के लिए। अब ये सारी चीज़ें उसमें, और फिर ऊपर से वो आटा रबड़ का आटा है, बिल्कुल उसको हम तो रबड़ ही कहते हैं, कि वो अंतड़ियों में जाके चिपक जाता है। अगर आप उसको थोड़ा सा खींचे तो आपको ऐसे महसूस होगा उस आटे के अंदर, उसके अंदर उसकी लिड नहीं है जो आपको नेचुरल आटे के अंदर महसूस होती है, वो चीज़ नहीं है, वो रबड़ की मानद है, वो अंतड़ियों में जाके मैदे में चिपक जाता है। फिर उस पर सबसे बड़ा जुल्म ये है कि अगर हम उसको, नान को ख़मीरी नान के अलावा फिर हम उसको रोगनी नान अगर बनवा लें, तो अब रोगनी नान बन गया, उस पर हमारा दिल करता है कि इस पर तिल भी लगे हों, और कलवंजी भी लगी हो, और खुशक धनिया या ताज़ा धनिया भी लगा हो। चले, धनिया, कलवंजी और तिल तो बात समझ में आती है। अब उसके अंदर भी रोगन और बाहर भी रोगन, यानी अंदर भी घी और बाहर भी घी। फिर घी भी वो होता है, थर्ड क्लास का घी होता है,
وہ کوئی خالص نہ وہ زیتون کا تیل ہوتا ہے، نہ کوئی سرسوں کا آئل ہوتا ہے، نہ وہ خالص کسی بیج کا تیل ہوتا ہے، وہ بڑا گھٹیا قسم کا گھی استعمال کرتے ہیں جو ایسے، اور بھی انہوں نے ایک فوم اور سپنج رکھا ہوتا ہے اور سارا دن اسی کے اوپر مٹی پڑی رہتی ہے اور وہ سالہ سال وہ مہینوں کے حساب سے چلتا ہے، اسی سپنج کو وہ گھی میں بھگو کے نان کے اوپر پھیرتے جاتے ہیں اور دیتے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ انتہائی گندا ہوتا ہے، ایک وہ جراثیم سے بھرپور ہوتا ہے، دوسرا وہ سارا اس کے اوپر جو روغن لگتا ہے چکنائی، وہ معدے میں جا کے اور زیادہ خرابی کرتا ہے۔ ایک وہ کولیسٹرول پیدا کرتا ہے چکنائی ہونے کی وجہ سے، ایک وہ میدا اور سفید آٹا اور فائن ہونے کی وجہ سے جو معدے اور انتڑیوں کو خراب کرتا ہے، قبض کرتا ہے اور ہضم نہیں ہوتا۔ 15-16 گھنٹے تک وہ نان ہضم کے پروسیس سے گزرتا ہے۔ اگر آپ روٹی استعمال کریں، روٹی کھائیں تو وہ 3-4 گھنٹے میں ہضم ہو جاتی ہے، 5 گھنٹے میں پورا کھانا بہترین ہضم ہو کے تو اگلے پروسیس میں سارا مکمل ہو جاتا ہے اس کا۔ اور یہ جو نان ہے یہ 15-16 گھنٹے تک معدے میں اور انتڑیوں میں اس کا پروسیس چلتا رہتا ہے اور یہ بوجھ بنا رہتا ہے، اور معدے کو انتڑیوں کو بہت زیادہ ورک کرنا پڑتا ہے، اس پہ بہت محنت ہوتی ہے نان کو ہضم کرنے کے لیے۔ پھر اگر نان کے ساتھ روغنی نان ہو اور مصیبت، پھر اس کے ساتھ اگر کوئی کولڈ ڈرنک پی جائے تو اور زیادہ ظلم۔ تو خدا رہا ایسی چیزوں سے بچے۔ اگر بہت مجبوری ہے، گھر میں آٹا نہیں ہے یا مہمان آ گئے ہیں، 10-20 روٹیاں آپ گھر میں فوری نہیں بنا سکتے، تو چلے بازار سے نان پکڑ لی اور گھر کا سالن ہو گیا، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، اور کبھی کبھار ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ اس کی عادت بنا لینا، بازاری نان پہ، خمیری روٹی پہ اور اس پہ روغنی نان پہ ہر وقت لگ جانا، اس کی عادت بنا لینا، یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس سے آپ احتیاط کیا کریں۔ اور گھر کا آٹا جو خالص چکی کا ہے، اللہ تعالیٰ وہ توفیق دے، جن لوگوں کی اپنی گندم ہے وہ بہت خوش قسمت ہے۔ پھر جو شہروں میں لوگ ہیں یا دیہاتوں میں ہیں جن کی اپنی گندم نہیں، وہ گندم خریدتے ہیں، اس کو صاف کر کے پھر اس کو پسائی کرواتے ہیں، وہ بھی بہت خوش قسمت ہے۔ پھر آخری تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر کے قریب کوئی آٹے کی چکی ہے، خالص چکی آٹے کی ہے، خالص آٹا جن کے پاس ہوتا ہے، ان سے آپ گندم لے کے اسی جگہ پسائی کروا کے لے لیں، وہ پھر بھی بہتر ہے۔ چلے اس میں اگر پتھر کی چکی نہیں ہے تو دوسری چکی ہے جو چائنا کی آتی ہے، اس میں آٹا باریک ہو جاتا ہے، وہ آپ کو چھاننا بھی نہیں پڑے گا۔ حق تو یہ ہے اور سنت بھی یہ ہے کہ بغیر چھنے ہوئے موٹے آٹے کی روٹی کھائی جائے، لیکن وہ موٹے آٹے کی روٹی اور بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی تو لوگوں کو اندر نگلی نہیں جاتی۔ اس لیے یہ ہے کم از کم چلیں گندم کا آٹا ہو، خالص آٹا ہو، اس میں چوکر بھی ہو، اس میں سوجی بھی ہو، میدا بھی ہو، فائن بھی ہو، اور سرخ اور سفید ذرات آٹے کے سارے اس کے اندر ہوں، تو چلیں کچھ نہ کچھ بدن کو وہ غذائیت دے اور خالص تو ہو۔ تو آپ سے یہ خصوصی گزارش ہے کہ ایسے آٹے سے بچیں، اس سے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں۔ ہم نے بہت زیادہ ایسے معدے کے مریضوں کو یہ آٹا بند کروایا تو دوسرا آٹا شروع کروایا، تو اللہ پاک نے ان کے معدے کو تھوڑی بہت ہلکی پھلکی دوائی سے ہی ٹھیک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔